Ameko mi da kona be domitorika minya me mi da nuto view me be akoa mi de le pewi 3 adengo ame keke ame gbame le pewi 3 o epe akpe veku ya si le kiame agbon be epe ame ton ya ye mi da nuto view me be akọ nuto view me dikpoto le o abedo edoko le o ade le jinkun na mia ede poto le ntia le mi juro be no gba wedo obene oplenu yo so da me de gbo beni no kweji na ya vlavo ala wono bi akonta be ya kwara be na re enu ale lo lebele na yelo do mon popola gba no mi asi mi la gba te so e da ro ba wa ba lo mefa egbe ya mi le da golf 5 be nkono to aweto kosi agbenigan aboka mi de monema do wezone amegan kosi agbenigan aboka wezon yo mi fofu brino mi ko apemeto fond des vieux au fond mi no plan merci me pour me katande amesi ame fond apena yo mi agboade mi da pena yo Mary golf 5 ale be fondo mi ataka mi fond la ko to la pen comme Mary golf 5 no le gbonje dia kosi agbenigan aboka epo ya mo so donation ni golf 5 wa mi yabe ko d'accord merle ebe gomino to amene bona doenti egbe ade no le blon golf 5 e sofike ba ifike golf 5 mi agble kuye ko be mi do lipo ble agonive 5 ini zangi la peu commune mi do lipo ble golf 7 ini sagbado peu commune mi do lipo ble golf 4 mi do lipo ble golf 3 et ne marqué ni gado lipo ble agonive 1 ble agonive 3 aglobe commune yo ke mi do lipo a owe e konene le golf 5 et comme blave 22 quartiers et les golf 5 et ni mi akpo agbeto menene kele me a mi lati nami agbeto menene kele golf 5 me gbe mais ni ma dajo ni mi atonya te pe va les communes ont 8 tons et que ni grand lumé commune golf 1 et tout gba et que amosu bon so golf 5 et ni velia le lume kata fi que amosu bon so wa tout gba ni golf 1 e be apedo me wa amega gomadobo voilà les gars foufou mère gomadobo que golf 5 et ni velia mi to ame akpe alofa tojile yibo 300,000 misubu commune que do ne me pepe me a commune gan yo ni misubu la beni mi po do me a commune do akpofilo akpe blaton akpe bla ade andre akpe blani vlavo et akpo akpe alofa de ka alofa eve be 300,000 misubu ta commune gagne la commune là tu fiari egbe a ko chami pe ami ton ya doko meeting wo les communes golf 5 même que les ni aplaou glacli dalo apao glacli be fiam ni dakpe ba globe eye ni chami be miano yo te pe mianye yo do tsola ni to dodi pe akpe eve wi asireke ali asike ni to dodi abale ke mi akata mi nye ni a commune ye oye fifi afie
mito eto komini ya elabe tefe yo nto ha mi ado biro do wa ya ha nya oni na komini yi fifi mito de ne pe azolizi yi azoso kwa enabe fifi afi le do ho vous ado voirie ado division technique allo do ho vous yo ken ya na commune qui fait mi le odomi à la baie minye enu benye la yitan voix mi odo de cavero et abele autant de nyetan kaflan mo gbona ko bena be mi a peu lume doa enye fiadoué c'est une capitale et hiambe wonye edume ke la ko anu jaje yeni be amedrova watemunya be na be mia togovio alo moyo le lumea milona muni va avant domo ni do yo mo na nyatan ke yimi va mi de susumo e yimi to edodi le kemi o afi be comme la ko ela be fufu bruno ne yide edwade mea hafi na nya alo ntutu gba yiko kpona yana me egbome eko ebe kokko ni ntutu gba yike amese me kafuna mi va mi de susu le kini o fi me do na ko le kini o fi bedi do ma no ko mo nya be mode le ke mo le do kokolio fi le mi o fi kokko ma no ma no me ko mo wa mi ade ezo la be ka flani me viviti la fille ko afia fio no na tepema leke mi awo afie mi a pe komina me bako susu mi do beaucoup de ça et mi to dodi afie dans le vont li kenye covid-19 a eva gede ke khiame ike togo hani du ike non ne pe ku khiame e dunkuna amesiame enabe miafe do na wa ali wa yidua enabe covid anabe enka pe nyo dunkuna do ko de ciel ka kata ko ne be ku hi kele a ka me kata e va to ha e ka komino katanti elebe ka pe nyo wa do na kuna mi dakia jigade mabuna bana be ka flangiandre ndo lania ka flan me nyane egal ndo liati mo ike wonye edomia wa minye egakora musiano joni be me djube ma wonia le français be volonté joni me dit ma we minye egakora musiano ate mo do gavoni mo ju ne voni mo do jronyu ate ora ne ko ate yo e gato voni ye be mo do volonté alo mo do jronyu wa matem awona ne ko tamdo la nia ka flan e gamole nia si o voix e do le nia temo we e pode nu me a le kimi wa fi mi be emoji na ko imiato egbedido kode gonta o monu katan enye susu yo kemi de na pe duko apre se video amiga abokai to jilambe o to alonya wa ro fiki nton dibe mava e won egbe a mi la pe do desibe e dumevio be do asio wa mi gba le be ne le we tutu ke mu ji wa emile wo nko gbon be at civic fifi ne gbon be amelele o art and civic alo civisme ale si bebe e nu to me vidi poto ale nyake o la te gbon le o la te nde nyawa me nami ne mi ase go me nyodo fufu bruno tutu gba afima de nyama manania maglobe enya ame nya pe dotola alo mere ne agado me ane me dogoa enu penam ni mo tofidowa enu penam nkantio
Benambe, et nous, il y a quand même des bémiawa, mais où comme vieux le ouais. Et que, ma djemio, il m'a djebemiawa, ou le mien pas dromewa. Mais où comme vieux, on m'a laissé et comme où le ouais. Et ma tosse dit, ma demain, à globena, un cahier, acte, un civico. Alors, nous, manio, kawe, du me fima wow. Le quoi de nous, mia nous, ato, wuma, alo, robako, ateranigba, ato le bon. Mia lo kokoli le afeme, avec quoi de gontame. Donye be mia petit le pas yo le be afomea. Milango tile pas avec de gontame. Et de onye be ame yoduna si de moto mea. Wa tofa si bao ado de gonta oji. E o fe dido yo wona lo egbedido yo wona lo no fia wa. Ola le kode gontame. Gado me kwe apo agbededo yo ke nya agbede yu me no vi no moto me trenata ya. Gado mea, wo tsolopo tayao, akot de gonta ome. Alo fe ekle kesi yoke, alo do nu yoke nyopo do nuwa. Mwa tse avu kanivua. A tse akot de kanivua me. Aga tui. Eto zubo magazin. Que no gava tsoa. Oga vu kanivua ke. Aga do wo tayao ple do nu le kanivua me. Leke wafie timale amodo. Jirudua li jamagba, mepe government li jamagba, miano da pena mi ape du pola, ape to bobuto fonya simbi. Ple fe jirudua, ple mi dada, madame premier ministre, ple mi ape to ministre okatan ou jamagba. Voix, woto de dia, ma souni bebe du comme viu me pede untio. Abe jirudua, e atala mon ami ebe, essayez de me zoyer. Et nous y allons que vous wanda. Et y a homo wonel. Le neme y du doima. Y du le oué havava. Vodu comme vieux minia. Mi m'a laissé et gomo. Et mi me le près du tio. Essayez denami be. Et moi y a toi. Ni be mon toto. Et mi yumi ma wo. Ou mi le wo. Et puis à Kémy le wo. Et nous Kémy la wo. Kaflan. Amere la clope, alo koro gotame. Amere la ngoebe siredo, wado kotame. Alo kafla amere la so, modo doji so, kokoliji, karo moa, olakpo, ko ivove ko, yon, nyantona de omea. Amere onto de gazera gbonu. Oso, o agbonu o de adado, o kuto kwa, o daldu kwa, o peroji enyi, wachamabe gaze funo wa ina. Va tona fo atile wa amedo wa ne ejija esiploko ola so agumai yo la wa no lo ekoa be esi ekploko wa le ola lo ko ala sa fifi ake nu o kekele joare e doke meri le wo udo ne be nu onchi le ne fe wona o mea mi au Bobol, il y avait conseil municipal là. Il y a mis de essayer auto, essayer au que du doigt de tout mis en audi. Les points de nous mais enya essayer ma cour école monde de Dio. Monsieur avocat, ma pro efiko ku no le alo mtom nyawa. Mais nya était mon blondo. Mais ici ne veut pas mon blondo. Le code de l'environnement. Les effets essaient à la fin de cas Blaton et vert. Article 152. Le code de l'environnement. Englobé, mais comment à tout le bande de Dio? Mais comment à tout brido à tezo? Alors, mais comment à ato berido akplo fome akplo boji alo berido kode agboji o mo pomo awo mu ike anabe
et un nouveau veau tombé non comme le numéro code d'accord avec le l'article 118 bon blombe mo pomo a gazin yike agadomo tombé a ne wa lebe le novi wo fe akadamia on va na wo et c'est à fond pour de code de l'environnement. Limite au code de la santé. Article 26 du code de la santé. Il y a un titre de l'événement ici. Quand on a vu un micro pour les mêmes conseils, il y a mis ou délibération. Le conseil a mis à chier les mais il a ou c'est maudit. Et il y a mis ou mis c'est des cuyo. Miyo CVDO, miyo même efia bubumokata, miyo fufu alors hatutu vuvu, ple chochi pe havuvu mosqueo, mia to huno abesia malo du kokata mi denya meno bede. Essayer mien du ko doni yata. Mia odedi. Ya mo lese alo homa mekbo E mo de kale yin mena be. Et me déguiser là mais les miapes douamea ni mi de bula sebenya amado wa neji amado bo makayo amado wa sedi amado mo to de kele emo voné be mia aklo amayoke be yumo de sedi wa ni mi be lo sedi wa du commenter ngogbo elabe ati de kamo on a vu. Non via kawela vumble. Et quand vous la fibre te wa vea. Tani me diru do le wo avu. Voyez du comme vieux mi me pede diru do ntio. Mi me pede mi apoto ntio et essaye o bébé mi o le di wa. Mi ma te wa yingo gbo. Mi an du wo te pede ka. E fe akbe vo mi ma te yingo gbo. Kwa ma globe le nembe dodo yo kemi wo pude comme ne ko be nyantia e de wema ne magayeti amado to lodi mo to wo asime apoto brino asime rane wo to trottoir afi oke a photo na to kafna a photo on le droit là les piétons ont aussi le droit à photo le droit à zozoli va mieux ben mieux tu me pas si bon quand on a a photo to fait Ore mia amega boka ore obosi bebe jesi mia de onene mia no gberegbe a no cha eson tin ton ke pade a lo afilia cha wa gbado vire a lo de kan me avada si ra gbo anu e wa o cha o le sanu bo no cha o le se no vi o cha pe me o wa le tamyo o le sakasa amenebe a o ye le sa pono lo la na hada me no na me ja kasa kwa la ple pono amenebe o po e wa no to gato le funu alo evo asi ato di fo po alo va ya te pe o yen voa mia nyebe mi ma gane ne pe gamia mo e gato we na be lomea enye efiadu enye capital alo fiadu onye enu yo kemi ona tsanva ya me na te unwe e du electro e nkun kokon le va ga siagame la fi fiade ni mi so e golf 5 ko ni polotona obe agbito subo si bebe 300,000 asine nele golf 5 amegbe ye mo gba leme e kaflan ne nyan jibe ma ple pono le afedia alo ma ple pono le totia asi mama jo la honyi me ka file gbo e ple noir amega boka yo vo be réalité lo bien debe le be jodoa sociologiquement enyama na bia me de fore golf 5 ba mi do siwo yi mana wasiawo ye pore nume tochi ba si ado tochi ba si do kaka
no yi totiba si aton vidéo ko to do ya ngomo kakava fi sek be fun no keke wa la po mo ri pe ngba no da yi totibe Catholic Church ho anu to ya gadu mo wa aya ora du gbo wo la yi ne va egbebe ma ya di te pa te ko no totiba si mo gba le ya mo la sia ni ma e ho me de be te pe baba ya ho me ma do kwa lo dodon enu ile joye mi na ni mi ano go blombe na no yo la simea yo masarani volo yo do si de moto me yo tempo yo ni ina amojo la sema ti moto me ne na makene ile avedi la simea akwese beke avedi ba si ya edu ya avant police me ya ye ro avede wo la si wa me ore e pa gare po mi ton le fun e wo menya mo ya fi wa sia asia ameo yina me vote pole asema amere kamala sia avedi ba si ameya ro gbo me te pele ya un kanu di pole bu wa mare kama yimo e bi ntu ja do dori ore amondo we so ati kuzingi hoho so agbado le fun mi ntu igbe nya si do hin ore ne ma nyama le bloody ya te pele to mi ga ko tuna sia mi le hogala nyo mo ti ka sia ga mi ya hanga de kavga rungo hanga de kavga ina be million ma adrene hanga de kavga alon be million ma adrene ne yi asimango no jona na fi jona akoto hanga de kaw ne amoma blave alo amoma blackton la chame wa temo joga ya akoto hanga atwasia ya doga mi a investissement afina doga wa powe na de won to de eke la si o la bodi mo ko de klotawa ma ko de tanawo afina de doga ba okay me jib ma toshi mi doga na ma o la bia o be na be yo la wo étude de rentabilité pour la menani doga la chama be de ka ha ni amoma ba chama yi mi ga wa o ma doga na mi o o la bonne du na mia mi maintenant tu parce que américain va chez moi et on via me ko le doit siro ango moto me a photo pe ko to a me ko doit siro trottoir dia me le nya ho ya fu Bruno le to ti nya de ni man blogo o dojo ah mi o to nu anji gare me le gba nu na mo over no tero non fu Bruno fi bi fi le fia me la to me bodo elle avait nemi plasi yo faut bonabe on croise les bras développement va croiser les bras et les pieds allo ngogbe ya elle a plasi e wa plateforme mi ma te mo zo ya file ko ta mia no viwa no nyabe e motua ka flangendre e motua no yide asime moto monyo e motoa kaflan ni me evu vale ye evu derailler allo evu de tra ela blem le mia no wonti allo mia no vioti ta mia de kuku bena be mia no vi no yide asime ni me te toasia e oduna lo bena be vivier revituna ebe ato nemie jibe ya tuya siwa elebe woide asiome mia temu akpo ega ye kwe amayo atemu adoka na mia wo temu lobe lodoka bibi ameko we kaflan olapo no zon mi ave eko wivo eveome yinji mayo de pepe wa we nde kunku ito de olapo be gbogbo to amedo o conteneur lo agbonu lo pa ogan mi amedo nto a o so pe so tu ho do fi o ha be moji aro nko na mi o tu keke o gbe yin fi o se no amedo a o do fi o se ya do me votre terrasse gagba jare ke lolo wu fi o se nto yo lo nu ko lo me o grillage so tro do
Ameno domlo na fiosia amenu kenado fiosia on a 24 sur 24. Nene ba me wa mi daba de ojo ya. Faut Bruno, mais laissez bon, la ba maman wa. Fi ka afoto la toa. Fi maye ma ne ba me o ho. E na na be gado me ni me jirudua. Be ya o caniveau ha. E tu na kuna o. Oje si limousine me moi. Si limousine. O tofunu nyima gbonjora blara kulo wa so yora fira memera kosira alega kosia boka otona funwa mutino fime fonye kanene me o e po benya ka flan nyimono na bureau ejiji o o to esame o to esame ko pole ke be di na sia o ni na si ta fima katambe projet alo dodo le miasi dodo le miasi amo do fiose Odona si kakavana trottoir a dit. Mi le ja adewo ajo. Faut Bruno. Me jibe ma to bon popo ya ma blora me no jibe na be. O seme na mi. Mi de kuku gande. Kuku mi de no be na be. Mi apo du kolo ingobe. Mi de kuku gande no no seme na mi. Bebe. Ni du kora akko. Et vraiment, bien autorisation. Autorisation d'installation. Et oui, et madame, autorisation d'installation là, à Jowa. Et tout venant, occupation de l'espace. Ah, et comme et fique ni amesia avec toi, alors fio avec TPA. A-t-on créé une société à l'eau structure et autorisation de d'installation. Il y a où on est les champ du commerce, allo impôt. Vous venez à occuper, alors à faire les communes à la mairie. L'espace à mairie, toi. Ne me ou marquois, mais comment à occuper à Bodio. À Bodio, à Fiarotoy. On est un peu à Boyer Noir. Et Kaflan. Et yoa. N'est be CT. Les TDE. Ou ya koube tu oube carré ou bien oube. Toi bonne noir. Ou bien oube. Ou bien oube. La be afo ko yitowa. Wa agbogodoa. To fia hoto. Ina wena fond di kanya ate on ko CT to. Ate ko TDE to. On ku. Alors, à tel point de télécom, à coup de ya de câble bail. Parce que, à bout de fia auto, elle est bien semée. Moleva. Quoi, Globenabe, non, je vois Nabe, Miyato, et nous, Yokani, et nous, Manu, les modes de. Y'a toi dit Gabema. Oh, Miyato dit les Dimiamakui. Oh, au triabe. Les triamakui. Il y a eu mille ou triabe, inkekewe asile ke. Kaflan. Inkekewe veut quand on tire la couleur. Mais à toi dit. Mais à toi dit, Kaflan. Mais il y a un tout ban, toi, il les Deyarego. Mie Blavaïtan. Kaka, mie yo bobo. Sur les depuis, mia et F. Akbe Ever Blave. Dis-moi, mais ni, fait que. 12 août 2020. 2020. Nous avons beaucoup de amour. Nous avons aussi des cuyots. Nous avons à ougile non. Nous avons libérer les trottoirs. Alors, nous avons assis la photo de peinti dao. Et donc, nous avons quand même katame. Nous avons fiao. Nous avons assimilé nous. Miyo pasteur imamo et avec une leader communautaire avec la des pour ya mola sia quoi miyo mais sia mais mi wo de ne bobo polo zi et où j'attends elle va mi connaître mi so conseil municipal que mo o letana a me wi vote ton élément aboka pe to na mi pone aboka no kaka mo wa no kono be monsieur Bulldozer enya no se nko apo edore abo o se me o no be Bulldozer ya mi so blone edo mi ame wi vote
Va et wo poese na mo kwara aboka ni le méchant. O e po mi na e gado me amo kwesebe allo libi no tamase mi mesela tamo. Kaflan agbeto me ni awe no vi ni oke ne. Vo emi labe ale plan la o ne. Ni me na me du kon ya le o lo. Kaflan. Ah oh. E ploto mi ni la. Ni ploto o ne. Vous êtes des bergers. Des bergers ta me ina mo do kaflan gendre. Emi labe berger o ne. Ta e mo yi mi atoye wo nua. Il a fait du quoi? Tu fais aller. Et ma bio nya ya leke. Et amo le moji. Tam yo a ekpo ebe e ba gbonue. Alo o. A ho ke tado intia alo ne juli e ba ho me ba da sirofia e ma do mo. E mu hia e mu gare. E be ba le do a sirofunu. Ye me ta le ponu yire le ola ponyo nu ogro na be. Yo we ni papa kudo mama la ho ya me. Ni ne ba mo via Nemi le gnome on bada si no funo yo le danya ware. Nou ke mi le da so doli na wo. Nou ke mi be nou tro wo, nou ke mi be nou tro wo. Yo vo be alternative ke le miasi yo. Mi blobe te pour le miasi la si yo. Ne ebe Ma mi si amela ya si mo la. ne ebe ya ado shire wa godi ade. O wona demande. Yen to apo aponye noa. Abia Mama o demande. Our demande. Then our demand are Mie dunda ame yo nyem ya fe technicien wo. Wa probede te fe de be ya khode te pare eja. Est-ce que te fe allo de te vraiment de eje be na me odo shidia. Ne nyukwa. Ola lona. Vole wo probede te fa mo nyua. Ogboro be awo. Fie ne bia menyo. Et yata mie agbagba jem be ni no La je gome lo. la je gome E fi fi ale. Mo ko do. Kafla mie be no bien tra me tout modo Casablanca mi di be on espace vert na mi alebe ne amu yo ho eya yo ho ya no do fima o jijo Est-ce que le parc non la yo vote ne ya. abe ali ke yo vodia en odo na park Ya le. ahoya vo mi pe na bien no vi auto conteneur vo pa chao tarafima ni funfuna o zigede vai kwa miena mi de nojo fifia mi don kiosque yeye ikebia tarafima akpo hambe mi wala tataro da fima mi de zo ike examen a no do fima jamanu be atemon of fima adire me vie kaflan kebe doué amari kemenya wona mi oro mari kemenya tuya mi o ni mi hosebe amari tuya na miawa ni no ni kaka fe akpe akpo mi na ne keo nyan to kwila tem akufurinti la tui e woni dunami e mi na yakpo na mi Fifi ale. Ma bio bi na le. Wa dégager yon nou le moto me. Wa bonu yasime. Allo mi o kiosque wa haya yini mairie Golf 5B priorité allo et nous wo le ko hia le vivere so wewan. Maria menye dorka kole miasio emaha enye e donc me kai ke le dome menye be kiosque de alors dégager amour de coyer dans les miasio voya hanye don le do vous voyez que mi le wome le poids de nous mère me bloque tout va y venir e koro melia lia dezo e koro melia e moma la fido le mia toi a dramodo firo la nia no do Carrefour alo e aria e monenu iko na Carrefour afiro no poa e podi fimo amudo panu subosa e mokata mia dewodo
Yé mi le projet ha, projet une maison, une poubelle. Mais c'est bien quoi yo. Mais après que ya la do gbelonu. Alo borom. Gbelonu baba no koko ejo. Abali ko we va itane. Il a comme il va quoi. Une maison, une poubelle. Après que ya do gbelonu. Alebe mi toshi ajoyike anulo egbeao le eko kata monami mega to egbezon a ekode gontame mega to egbezon a ekode mo doji examen alo gakpoji o me jemi o ta projet mo woni projet o le biasi li bien wa poga atoshi o li bien na poga atu le ga routière Mokatan, on les merci. Et do les merci vous. Vois tout bagnole la semaine y a enlevé vieux parce que nia tout le monde sait si oa. Ma on en est que. Il avait le béfi au mille quoi comme boy. La propriété. Il en a un sein ne fidèle n'était pas mon quoi. Maintenant la semo. Fifi allez. Avec on les doit silo moto camion amele le sa botocoin amele le a ele toisin amele le a ele sadru amele le a ele poisson ne deba beloa wa ngolo ma bi fi wa autorisation so ba meri be nyento agboje nu aro fi ke ya me wa le sa bere re sa na yimo lu gberegbe amoji sia amo wa tro demande va be amegan boka alo meri golf 5 mi fi ke mi le wo wa mi trona mi nu se mi anu Faut de l'eau et ya craquois. Il a créé. Il y a craquois l'eau. Il a créé. Il y a Bijan bois. Oui, il a Bijan. Oui, Dakar bois. Ready? Ok. Mi on toé les. Mi a besoin mais. Mi non a radio dit. Ben mi a créé toi. A ponto. Mi il a Bijan. Oh, il y a un ponto. Mi il est Dakar. Il y a ponto. Le quoi fait un bon. Et de haut, héros. Benido ko wefi ko tuya. E benido ko tu Dakar. E benido ko tu Accra. Abidjan le e gbo ko tu Abidjan. Dodo ple sewo yo. No tu comme viu be. Eni yo o yua yo la wo. Ke o de jikwa. Jinudua etem na bedwa eyingogbe. Nimi me ple di ronti ple dodo yo ke jinudua wo ma pe yingogbo. Et on est tombé et monsieur Aboka sort on va aller ici alors conseiller municipal de sort on va aller ici pour ebe kwa mener les ebarome be kusi alors enyanu yo elesi yo be ba ko ra po nu cho ya mi la la mea mi la mea elle sème code de l'environnement ne coach de mon dit bien là article 150 Mila a ce coco. Elle avait été semée. Coup de la santé. Elle les met. Bemako, Chide, module de Dio. Pollution de l'atmosphère. Pollution. Et nous voilà. Et Mia, hygiène. Oli. Et ça, faut nous faut bien ouais quoi. Salubrité des immeubles ou et c'est pour nous fille au bout d'avoir ne pas de ne fait à côté de Jawa à tout côté blaton à 2 millions mais il y a bleu et ça est bleu alors mitoko de l'environnement article 152 et ben le balido comme on dit alors le pourquoi on dit à tout 150 à tout 10 millions. Millions. Ah mais il y a bleu et y a les filles le coucou ne n'avons pas comment faire et article 152 code de l'environnement sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
toute personne qui aura pollué l'air, qui aura dégradé le sol et sous-sol, altéré la qualité de l'air ou des eaux en infraction aux dispositions de la présente loi. Mais il y a bleu. Wana me de adadoro agbomonu le neba me wana ten lefa. Olé, essaie de... Avec tozo taya. Olé. Avec couteau be le di pe korome. Olé. Mais il y a le lit au lot. Et c'est le lit. Et tiens, mon bon akumokora c'est bien raci. Abon kagona be abokaye waleko, abokaye waleko aou. Et c'est nakata mi dashire dia yekwe mo kokoko le fia me sia na be mi orezi. Wa moi emi dibe du comme ne quoi, du comme ne nyua ya orezi. Et apeto Bruno, Fofo Bruno. Les Bibles à meilleur. Nimi de Roma toba baleme. Enya wo yi pastor cho. Chaud. Mais na chochi. Na po Romains 13. Et versets 3 à 6. Hein? Roma toba balé ta rué ton. Oui, ton yele atia. O blobonare. Mais il y a un cas taillé et povito tok burashiro. Menye wonu wonchi o tok burashiro. Be ne wona ye tayo tok burashiro. Ele bi ba nene ma. Vomi chochia, le premier sanya na tumoko adugwaju, alo le nyayi abe duwo. Ne pastor jihania duwa yekwe. Kwa es mo kata alles Bible me be me ora seji obe menye apo nuni ontie e povito ko oko porashiro ongbegbe ina wana ye taye e povito so porashiro tane be ya avokwa na onuni ko ka avo ele Bible ma Romains 13 yari abega boka ni soa muto apo agbonu vale nyabe emo gbajare to agbo anu wala ko bi pangako npo be amede o dasi wa gbo o wa le dugbe le pipa gakpo atome ime o elan gbale di sale lo melikia va npo le be yo si bebe golf 5 aba pari e kope me viri lo yamada ho me kaka so ya pedo ko wa o gba e kope me viri. If elan di sale moji ko toro garo mo le ola po afundo la so mo bi o me nko alo gbodo la moto ala be ma le oku de to ka pa o je na foku elan o be sadidi ku de to le pa do me garo mo wa amero la yo be awe ame o le amere le ni gbo amere le ni kokolo taro yo ti amere le ni han taro yo ti yo dopo gbongbon e won wa de amegan boka Fofo yen Bruno. Et si elle est globale, mito code de l'environnement. Article 118. Et Boblombe, nous n'avons pas fait français. L'État lutte contre les émissions de bruit, d'odeur, de poussière, de fumée épaisse, notamment les suies, les buées, et de façon générale, toute projection et émanation susceptible de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement. Mais il y a bleu, c'est bleu. Il y a beaucoup et si elle est globée, ne amene e podia ya. Alo le wono no medio ko la defune no vio ko trode. La pato do ku de e wa me ko so na machine plon ati ku de to wa. O je se me. E ko le do machine ni a de sillage oro a we do me gasia game. Na duya awo demande. Ni be ange pobe na be te pe anyoa.
ya fina lui voir gbogbo to modomo wona ne pe demande wona pe koni be angiva nawo allo angiva lewa allo mairie va yo gbogbo le sekamele onti voir o fodo wona ma na ba me koto woti uma no vulu como allo di mario ta le bem chana o sit il y a el lao be sadi di ari kaflan mi lewa el lao de na nyila de lo mama ga el lanyi fo na nyi gbon anyi ale ple ple enyi ade anjingba le tevie anjingba la belovoe anjingba le soto bua anjingba la zan ple terrain rural ne edibe ya anyi la quoi anjingba la zan goji ple agblengba ne na de ne na omi ya na nyi la lo me pe la nyi ma garo mia la yo mo le nyi le apo mia e ba un accident ba garo mia e moto va lona e la o ajani e moto va lona o ajani mi da to le ya mais tout te pas la signe vo o tu te pe do fico elle me comme la main le fico elle mia avec du goji mi tu et que zani mi no la réserve yemi pour réserve o nyemi mi culture que mi to pa de que ne mu yo nyem la lewa allo dem le amowe la gbo afun ko to wa ni adore fima a fi na ho ya tout fait a fi na ho ya tout amande a fi a ho na ho ya bon mo ba ho ka ba ko mi se va tout en cher mi a po jijo na mi egbe mi ase ne me olema ewa mi ame ko we mi le ni kokolo udo to kokolo la kakanu agujo anigba egbo la di sakudo to wa mi da to le ke mema ne kokolo o gamo ka le show de la mi wododo wa mi so gbevo ho amu ho nya we na bene ne mo olema wa sia mi o tani kokolo la show na allez golf 5 de dik boida on ne be no alo e commune poteo chan on le dawe o mi toji me poteo ha wala toji ame chame nyabe de mo lema kwa yeno ju poteo ha o ho nyabe de ma esele ba ta o do collègue ñu kata maire poteo le de susu nti mablo maire poteo susu de mutu de mo nti fi ya e amenga boka au Jessifi qu'on avait rond-point de l'Union. Le rond-point de l'Union. Mais allez, que vous fourriez à l'eau. Ce que me l'aide au fond. Ce sont les sites, il y a un rond-point. Il y a un rond-point. Un panneau géant derrière. Elle va aller quoi les rond-point Joanna. Mais il y a un monument. Il y a un monument. Il faut voir. Gakpodo le dit. Il y a un monument. On le dit publicité, mais nous y a le fond là. Et non, mire cassé un coup d'eau, mais et me dit ma tout y a dit allez. Ma pour vous courir car il faut le kata. Mais ta flamme grabena be va ou nyebe mia mairie ou alo commune o mi le diga dakia mi ma to tepo katan be mia to akowo e gadipo le podre mi a me carrefour wa nya ka flan abi won to han le yire yo vo de lia non la kaka ne yaro douame ya on a doit pas comme jefe à l'entrée de la ville on me tona pas nous gangamo dans le domo il que va pour limousine au Jakara bo bebe mi oda car mi a pas nous au Jakara et sur le cas de quelqu'un pour vous aller implanter des rond-point et douane au Jakara yo vo dia alo du potio mea monument yo dans le carrefour il que faut na photo du coffre jojonti du coffre enyaonti monument yo na carrefour il que enya pona domo ya pona ya pona nene mai ta wa tu hona mi
ne gama mea yemi la tokpo architecte o artiste o ne wo monument na mi le Carrefour ni o na popo wa Carrefour wa le madidi mea encore no asi encore no si ple monument ale bena be le beno wa mi ya wo mi akpo photo abe kaflam et yo élection didudu wa élection ya photo la yin do mo katane mi we ya po mi ape ministre Bubuto ministre Bubuto mi akopwe ne da chegeni quoi mi yedi mi a eu approbation mi a khoye pour de bénédiction ne be OK ello quoi mi a already fifia mi pour va d'affiler mi a démo na mo 91 09 71 0 96 61 58 58 91 09 71 0 96 61 58 58 kaflan ne mi hogbea mi a pour Bubuto eye America ma bi onya amevio America ni bi onya reka kan me bana mo popo no via bucha pere nyare lesia ba bi e kwa ne nyame wo vata me na wa priorisation pour avena de nyame wari e ke le vivere nai le ame wa ke la de no vivere no lo wa de kare ya no vivere so kwa America la bi onya reka ne mera boka ne batendo nya ontinami nywele lo allô. Bonjour. Bonjour. Daí só. Davi mi fonama. Vava so bagida. Ayo. Mais atime dinamilo. Akpe kaka Davi. Akpe kaka Davi. Quel est ce nyanda peut on donner donner même que Zanga mo blaye ma. Gana ni fere ko se wa me anyare nyare to. Akpe kaka Davi. Mais do wa balere nde do to pa chele ba di dale wa ya chanya bu. God don me no enu a e sile do la do ji no we mala do bi. Le ne do pro wa o gani do na na o ko bi ni mo ni do to lo. Il est tout bien sur un moulin. Comment est-ce que vous dégagez Goto, aussi Barabado, aussi Cameroun, le courage de Dieu, les dégager, ça est là, Johnny. Alors, il y a pour le monde tout, mais voilà, elle a dit Dynamiacha. Si tu as jamais vu par d'aller, on aurait des coups de chat, même la couleur sur moi. Merci, Dynamique. Akpe kaka Davi, Moudou Benami, plaît, des vieux katans, pour bien katans, papa katans, lo. Me dit be makto ya magakpe na bi et maglobe me dit ma de kukure mera o katan ta me mi akpe de unti kaflan e doyi ke mi ta sinamia mi o de kan makte wodo et ni be mera be ya de suso voyi mi akpe de nti wa mera mato na neko. Et Meigny Habinabe, maire de Bagida, Monsieur Jean-Baptiste Kofi Dabovi, Dabovia, et Yamarik do Georgine, ni Madajo. Et m'a dit, to coucou de Miakpedinti, Niembe de Sedoto, à le conseil a décidé, yo, Alekia, m'a de coucou de convio, Pedinti. Et de Kamatin well, ni me Pedinti, ta, m'a de coucou. Nyakpede mero katanti lo nyakpede hantinyelo nyakpede ntinyelo 91 09 60 60 96 61 58 58 Nana FM allô. Allô. Oui. Bonjour. Donc maintenant monsieur le maire David mi khobena milo yo faut bien nyare kala sunya America kwa America bio de ka o America bio de ka ga me Messi amenati monsieur le maire on y encore na miolo de kokolo tata raga so limousine monsieur le maire oui David ya kuro asinti et golf 7 a Chitogami monsieur le maire de kokolo a me fait pas hop pas mais avant moi body
O toi si pana minuere. O ton panuere. Non doit dire donc comme fifi au bol il y a 14 sommes. O la le alono kakala ya 14 bon. A 14 bon na siro modo dodio. Titia odo ton pa be mi abe no pa mo ma te pi o chana minuere lo. Titia boko ojo dia. Agbo ojo ba nya go chan te pe chan. Zangera pedi le ticket tobe bureau abe mkoto be sereka. Fumeni ablonito some ke ne humpe di sereka kwa. Onya be fumeni ablonito some. Ati kola de agboroa. Oba so cantine so na me le tepia. Mais so le me no yi pa me fitia. Also amo to le pa me keke ba tia godi et te close kokoli. Titi a vision na no nyamo bo no yi pa no wa no kokoli amea. Et puis, on a assimilé pourquoi ma télé l'envie de quatre était répétée même. Monsieur le maire, David. On est bien à quoi, on fait qu'il y a mis des promis aux délégations, mis son catamili. Mais pas comme le grand pas, il y a quoi? J'ai fait au balai tout là, moi le fou. Si tu as des amants pour de matière pour dire, on ne y pas, mais on peut tu en pour nous à moi. Quand il y a quoi, va tu à quoi? Na asikola nyamo ko ehumba ba kwa mi pame ehumba ba kwa mi pame avec ko ba ba so mi pame avec la ko no moto to aji o enyo wa do la le kure nyo anti na bi tetere to ko do pame a ko na so ko ko Tata Ragel. Tata Ragel. Mi de kukware ajito comme basia mais la no enti lo voit ajito comme asiye mou le maire golf 5B commune me et les golf 7me et nyawa kan amega aimé Kofi Dikunu voit ema de moyela do enti lo voit aimé Kofi Dikunu me ressort territorial be nyaiwa akpe et David Ragel me dakpe no et me kwese na we be a bien en vue que les communes golf 7 amaha o mi encore semo libéa et me kwese na be no via ki mer ha e mi encore sem ma ne kuku na be ne mi agogui ne mi aboku hiwo mi adine kwa ela pede nyantisia akpe na nilo. Allô allô. Oui. Bonjour. Ni hogbe na mi. Amen. Yo, mia fufu mawena me dakpe no. Me kuku me di ma globe na be ndi ya mi le fufu kure golf 5B na ontie. Mi me le fufu kure akpamantio. Ale ke nye plobia wa fi mi adra komodoa yi mi le wo. Ta me kuku bo me di na mi ya fufu kure ale bien fi mi be comme na ko bedi do proto kata mi o le. Si ale to be e kodi me ti bebe mo munyo. Ne momo nyo wa si mi so et moi que Jole avait dit et Carrefour et Bremen so yi kaka verso Carrefour mago le funwa e mo ade no la pe ade e ma no akpe amene kuku ya dada siye me jibe mana me ya be na be 80 ya jama 80 yi be pa modo ta ne maudi ye ti akevie kwa mo kata ike li la pe gba lo po alo mi an lo pe kui mi azin ba yin monto. Et faut que nous ni be wa akpamo akopekiredi azia ibe gahan na fofo ni wa pegbalua ibe gahan na fofo ele abele kekwe avant etiga so tv le ile ne wa jacha na nye plebe gai ta le liasi egbe a ni la wa ya fia ga no dogbere na be lo kan to ne malo 91 09 60 60 allô 96 61 58 58 dans la FM allô. Allô. Oui. Bonjour. Yo radio kele bo ma didi do me anemia 5 a. Ndidi nemi. Manya yinko we. Ade. Ade.
Denise. Denise, aha. Fiole yomile. Ne soit du doigt défi. De beaucoup ménagé. Il y a du vieux à Dodolo, ni dit que ni bien ou bien bon. Il y a des médias sur le monde, mais il y a le nom Bawale. Nous là, on doit bien comme il y a des vieux, il y a tout compétitif. Et même on a mis ça dans les doigts. Hein? Comme je nom. Et un journaliste pour l'année, et donc, on va être le Kakia. Every man a bien benali. Ni a du vieux mot que les doigts, ni adoro, ni wodoko. Il y a des médias si, là, on va noyer. On y a fait combien de gomma. Tati Denise, elle a deux chinos, c'est le cas. Tati Denise, un fonama. Ma de coucou ma don china misia. Et tout ban me dit na nyabe na be ne me la me sema atenwa pere community akpere togo du konti. Ne madom kuya gayi me ke mo no préfecture ale. Moto e domadi amodo sire moto me ofunu me na be no yire asiu me. Amado gbe o me yo. Nou ke vajo. Les Anguera, filles que les Anguera va s'y attober jireka, lundi de Pentecôte en 2014 mai. Et Milovu, il y avait où à mes dossiers moto mea, et Milovu est 8. Il y a donc maman no fima ça na egbeple to ezekpo towa e mi lo vu tratole e moji ve lo le ne pe nyagan le Ebe nous sapé ya ne de o se gbenye gama me do ya simea kafla tamunyo wa elle a toute année ta mi le wa mi anto nti mi le wedo ne mi la me semo mi matin tout doa ta me de kuku na be ne mi ya le moto me aya simea mi ya sime ne mi atem anofi ke me no jajepe alo fi ke mi anoye na ke ma dun funa mi wa asimelu wa mi diare mi yo agbonusi alo cha ado asido agbovide nu la file jo jona dinami ado ele so chen comme la file okwe a nu jona dinami agbonusia ne yembe kaflan kofe mea wote won we fan kofe me fan vo eduga mea matemo we amiga boka no so e mo ke jo le limousine si go so le Carrefour sans city ne on gole ka si le modia on gole ka mo do asi kini ti o me kweto le funa gaza ya yena be asemi tu ya siara be diem le dio la be amuyo kata ya siame hafibia tem kwoga atwa sia yi ba accident wakata on la abudi le undiram me keke ya siame ay natike alors apetike Miatim poga. Va les sortir. Avant les waba gbonu mi nyam o le dans l'illégalité. Va les sortir là oui. Ok. Ticket o le tona wa. Na mi nyam ba ele illégal mi no la certificat ni ori. Ticket o le tona ticket enkoye taxe d'encombrement. Elle a belé kwe. Mi va les sortir là yo e fio mi da siro jibe yo ano funu ye. Ah ou. Et comme c'est que le moitié mi o ya walo. Madame nami. Deme nam. Et ticket ou le tueur, ticket encore taxe d'encombrement. Là-bas, au gens et mododoua. Taxe à goméo. Elle le coup, abe allé que nebe le tueur est mort. Modo casco. Yé policier ou le ou egbea. Yo na au tomand na wa. Nebe est tueur mke. Negava le yi. Modo casco a oga tuné ou que. Vale. A moi c'est comme menale taxe d'encombrement milieu a moi me sous me yime mairie to va le khoka mairie to va le sotike na yo donc a mairie d'ati do gibe yo ano funu ye nabe ko le khotikia yibonojo donc a minote tiki asoso aou elle a amendé elle a amende le supérieur ne étiquette ko wana alors elle est proportionnelle ne. Oh, Amanda yi na jisong kwe. Elle a benabe tour hewonye be na yashime.
ne me yashimo wa retourna ta mo yo katan le moto me be yo ma yashimo le retourna we mo ida asime elle me blebe na me la blike ko ne be ne do le to e mo ba le yi e me do casque soja o le wa na nke to ne ga ba yi ke me do casque o la ga le oke 91 09 60 60 alors 96 61 58 58 mille khawito agbeni gan kosi aboka keleni mer le golf 5 aplawa gaklia. Allô? Oui. Amiga Gloria. Oui. Non, nous sommes à Gloria. Là, si nous venons comme nous que nous sommes si bébé, au sort classique. Nkoko owune nuku a onyina nyonu. Nkoko owune nuku o a onyina nusu. Sigbe no be to Glorio vivia. Sigbe Paola. Okwea. Gloria ya bon, ma ko no ni ya. Yo. Fiko yo mi le yo. Feso me a. Only amiga bokari gomenya. Bueno, me fufu. Oh, et moi, tu peux t'as vie t'as mis des coups. Et moi, il y a pas beaucoup. T'as tout coup de demain. Mais pour moi, c'est un bon ami. Yo, à quoi n'aime. Eh non, quand on dit amiga boka senya. Et mais la pena no vi ya be ale ibe do ku sho na mi ya te pe ve someve enya Quanto glen? Somme. Voilà. Bafon. Ve somme. Somme quoi comme ba de ba ya fi me to onye etan beni. Etan onye voa a mi no vi wa ple emma. Eye ale wono wa kwi wonye edogane wonye bassin de rétention. Menga ba le nenemo. Woke wo dire kekem ta eya poto e kwe me etia ba le voa eti vana me etia subon. Vone ti be kwa fi wono kwa egbara. Quand mi matin plaho la mo aussi les funwa a plaho la mo aussi quoi. Ne amowajo ti gbele ke o lui à Bremen Church pas avec Bodo Menene avec amiga Emmanuel Kosia Adejebe Kodjovi Adejeba Homelia. Nke o mati wene amo ba ko no funu sen. O va de amojo le funu e tu auras tout fait non pour Dieu. Nke o mati play anima ne gamle meriti o a bien bio fiora ba pero mianti ne mi a déloger amo aso ya fibu ne mi a khofunwa a o basne nwere a protéger ne e si gba no le amo le kwa meko. Akpe fia ha de agba subonto e ka flan munye comme ko etile la molo ta no wo de kanamia ele bono e po bubu hogbo afi de ga yamia o ga po bien gbo Nyanto merinto ha le jaragba mo gbo mena me vivia fi bito e to kominia Petolo no di vi peton o so aro de o ga o do pelo fo bruno ne mi po covid be nyawa ali gabe ya to fu na ka mikata amese me nyawe na me mobo da kimi ni jaragba ma on la venianu bien en vieux fait la gemelle de son moment la venianu so ye dia e mo yi ke igbonia ya tepe egbele bava voa menye to ile kape kuma okua ne tepe porte wa tiayin ta masusu wombe na be ne ga emeke etiakia mi o tepe o yoke emogbela mi o kwa tonya hamila o ya mi la o ya ha tonya ba mi le mi a opo no jole ango mo di je kadidi that's why gakbo vi ke fiose video le funwa esiaha do debe ekudo trove kwile boss be gome ale fun ke webe npo be bus ntodo la o esi la no to gome le fun et don to yi me on la fima ko so le miasimi de demna ne fe edoa ne ma uvo mianua
mi la porta ni mi a kwa America pare mi a do alotini ami hoho allô bonjour ma on ira mi akike aha le ko na o da bla yo mi so zangera awe no dugbe gbo aha ni ne obo dogbe na ro mo khagbu na no vi yen fon na ma akpe na Yehowa America Ezelia, no tiene que ver black no moto de Abuan. No toma baño solo boa. Amele, hacia mele mera, de boa. Eso sí que ni que le jure. Sí, el pame, gazé, no va a ir, no es sangre de o carbometre na mole sam. Mbagwe abori didini amore didide mekeke oto garan odo wade mutana na pama nyemu do amobe tame aha bidi wona nyamu ban enya no alo no binyo olado endi tepelani ela tegi tepele la tiani nami abate pele la meroti amere se e o pa menani da blami egbe are agwe siye ya mo bale amega aboka be gome agwe siye akafla ajido gome asiye ya alo agwe siye ya wala po mera damunu ko wi ele funu ajido gome asiye ya mer emeji kunu ele funu asiko le gomene amega aboka afeji basia ele gomene tochi basi cha le gomene agbare pedo basi eja le gomene jijole basi eja le gomene asiganga mene kewe lebe ressort territorial mewa yenyane réserve le ola ko va créer busoyo wa ko le e gome gbea eye wa wa enya ko gbonare manyi radio jimenyo troye gbo le meribe ya fofoye nyinenye nsonye ya ba no wa lekewe ba trodo ya o ma tro pono wi wo le funu ne wa we na mi do de ma kwa do kafla ejudoare mi susu ne be ame arola wo e pata o ma te satisfaire amesia me gbere à 100% mule o la wa me do to nwere ame do to e o la kliko e ame do to e o ma te well mi awo ni ni ba gbe to mi yin mi mu de blibo ro eno bi ware trole alo tinu ne so yi mesi aboka gbole yebe biro are ele avenu be gapo ato me no tole e kankan tonti zanre kwa ebe biro le funu akpele so yi egbo kware zane era na mi ebe numero kwa ho rendez-vous na ipe pa mi agbele le funu e wo ene le kwa la ye koshi agbeyin gan le nemi yo ele nemi yo ya pe kaka enyo nyade le ora gbon so webe enyanu alo anya pelation a ko bata pe ni agbo be na me never boni le bureau kware no vi yo kenye mera alo collègue yo kenye mera fi oke ku khole amado de ogbo ni won gbere won ti abale le ble ni agbebe commune am yenye yo zangera me yenye yo sagbado me yenye yo tane gogum kwa mati won bi de no vi yo ogbo lo apo kanu be o madame dogbe o ma onu ya nama emeji kunu o ma peru tiyan ko vi adabunu la be aleme o ma de nu ya le nku vi jinama nene me alode kono alode nene po ojo la bi owe wa pa lo cho bi o la we no ro ameka boka e wona be ga me kinyi mi ato e blibovo ni nya de le o la gbron mi so do alote ni bebe
et go do arriver velia que mi le bombe o da nyamo le modi amono ya sime mi akplo doa me neko une maison une poubelle coup de temps on est allé le la glomia so do alote l'école 5 bassin mon fait mi va mi akengbe ali me dit ma a dakpe na mo yo kata le todi ma globe mi fo no fo kude enu manyu yo ke mi wona me o commenti les actes inciviques mi fo kude nti mi fo kude amoyo ke nona a photo encombrement des trottoirs voilà fo kude nti mi ga fo kude ela yo ke yim le pas de mo me ya hamonyo ni anyila les animaux errants voilà oui ma na nyila na ide conforme avec nyila ni ga fo kude bruit a pas dodo vivo fiancé ton musique coup de temps fiancé ton nya be ka flane be yo le salwa o da wa lo nuo o da wa lo bafro olona am o chu am yo ke le ogbo ha alo la hadamena wa wo ho be liberté elle o ka be wa di do me la o di me papa alo mama o gbo tu domo ko ma vo la bebe mi ga jimta o ma vo monyo ese kure de be mo katanti ta me la ba na bi o seji ni ma ko fu ata ma globe mille baba domna me no vi o katan le dapango alo savane be fliame yoke wolibe yae ntasenlao anu barabara wolao ntasenlao o vale vese se dona wo ike vese se manye togo kata vese se ni baba dona be mauna pede wonti imi le musa dom ya fe soja wo bagagba wo la pe dem na ela be wo la baba jem ezan ekele esime ndokusume be yonda ne togo vi wono di no bibo me mi akpede na du problème bubuto be mawune ne la messe ne emu yokata melon togo du ko ni ho ne la messe ni waga ye dinami ne togo vi wa ni wa nyabe na be ni yokata yo edia yo ba sisu ya le wanti mille bedumda me pe premier ministre ta le ministre katanta et mo dugbena collègue du katanta tous les maires tous les conseils municipaux katanta du katanta bien na me chame amega bo kan mi akpo wale ni me bureau ale adi do gomme le mangalga portomo audio le afia me le do gomme le kwandi ba hadam la fima ni nomba yenye 90 17 33 09 amobe no le yo vifio ameli yo na be o de gan lo be on gba so no lo 90 17 33 09 mo tsone ga shagame ame abo de gan lo o mo tsone ga shagame bo mo jima mo yaraka ni du kona sibe na be enu le jogbe a ye ntaselao leva du mea menye be emi ayo menye tsumotu nya kwa di bu ogbo imeji ma fo sugbon kuro nya anti o kema mi nya wo ibe na be du ko me wo de ka mi adaboga apere di ro nti apere du planti eleve vielo nya kata le togo du kata nya wo de ka nya pede nya pe du planti iye me ga pe na me mu yo kata nye journaliste o allo didi po mo ple msenyo mo ogbo be me le toji akpena mi o lo to akpena mi lo mi da peni abeto kosi agbeni gan boka kele ni me le golf 5 apla oga clique vacances au bien no vinu sustante ko na popia go do trole ononti mi yombe ata Bruno Fidèle me sans koto Norbert Douadi ina mi pomi le Facebook die mi na ba pomi le YouTube chandi akpena mi